Lamsogo friends, tini ni update na seng nailai tini ni update o kwbangma no tongo nirok video no paithak jora nailadi tei last of video nirok no belai important tongo nirok video no paithak jora nailadi tini je samung naitugui tongnai rok ni bagui tini ke belai no important tongo tei nirok ni samung rok bo nirok ni je gothokjakmani rok bo khlai manai je tonghangke nirok ni je chajakmani rok tonghangke tei ei channel Tripura Jobs wngkha school college tei interview omhaironi joto ni update no daily ni update video ongke roirogo nirok oron bising tei nirok joto no nugui manai omhai part ke nugya khanai kaisa jaga kheno nirok no roirogo ingke nirok daily ni update video no jeprono naigani try khailadi tei nirok ni friends no share khailadi tei Kwtal khongke subscribe khaigani takoladi nirok omhai keno daily ni update manai je samung naitugui tongnai rokni bagui government job rok private job rok je naitugui tongnai rokni bagui ingke omo channel belai keno nangkukmani hi nirok ni bagai belai kheno nangkukmani ongnai ingke nirok jote koro yana tei nirok ni miss thang yana tei interview rok ni bagai bo o channel ni bising tei nirok nugui manai tei omo government job rok katal sofaimani rok bo o channel ni bising tei nirok joto no nugui manai tei ingke last video go nirok nailadi last video paithak jora belai kheno nangmani tongo ingke pati jeng tini ni update no nailai ingke kaisa Assam Rifle school o je teacher khaigani hi wasugoi tongnai rok ingke nirok khlai manai Assam Rifle school public Assam Rifle public school Assam Rifle lo je khlaianai rok ingke khlai manai application are invited for one post PGT social science and contractual basis for to be submitted latest by 7 September 2024 jora khlai manai apply khlaijaknai 7 September jora khlai manai apply je interest tongnai rok hingke PGT social science subject no khlai manai contractual basis post ke najaknai eligible hingke nirokni eligible wngkani nangnai MA aikhe BA honors nagui history tei political science sociology economics tei B.Ed khlaijak hingke nirok o jaga o khlai manai social science subject ni go phwrwngui manai salary tongnai 16,000 ke rojaknai tei bosor o barinai hingke je interest tongnai rok hingke apply khlai manai ari hingke tei next nailipinai amake scholarship ni bagai SC candidate rok ni bagai scholarship hingke borok ni bagai kisa poregai khanarsini borok kok busiani bagai ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল NSP তপশিলি জাতি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রি ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ স্কিমের জন্য উন্মুক্ত আসাম চণ্ডীগড় দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ হিমাচল প্রদেশ জম্মু এন্ড কাশ্মীর মণিপুর মেঘালয় পুদুচেরি পাঞ্জাব সিকিম ত্রিপুরা এবং উত্তরাখণ্ড আবেদনের জন্য NSP অনবোর্ড করা রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যোগ্য শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ রাজ্য বৃত্তি পোর্টালগুলিতে আবেদন করতে পারবেন যোগ্যতা তপশিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত ছাত্র পিতামাতা অভিভাবকদের বার্ষিক আয় 2.5 লক্ষ টাকার বেশি নয় স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অ্যাকাউন্ট বাটা 3,500 টাকা থেকে শুরু করে বার্ষিক 60,000 টাকা আসলে বিসিংকে eligible nai bhaida inge pari jeng bono asuk bilai nai legai borok no mono poregai nai siteng inge pari te next nai nai Technology College of Engineering Agartala Namrika 4.0 State Level Examination Result 2024 Namrika 4.0 State Level ni bagai je exam ronai rokongke bumang or jaga nokhala ha level 2 phase 1 ni go bumang tongo Sumadi Tapal boni roll number
te college por jagangnai haikaba institute por jagangnai ingena je Golden Valley High Secondary School lo rank 1 no nangla ge second tongo Obilas de boni roll number te Birbikram institution no boni rank number second 3 ni go tongo Rohit Roy boni roll number bon preke Pavia Chora class 12 school third rank page 2 go tongo Rishita Bhattacharya bon pore roll number bon pore Shisu Bihar High Secondary School first rank amai ke suksang nalia parite next nalene amke interview ni bagai जों नायलायनो जे सफ्टवेयर जे एप्लाइ खालामनाय रंगे इंटरव्यू रगै मानाय ते बम पोस्ट नि बागैबो बनो किसा नायलायनाय द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज कमिटी वर्कर बीसीबी नि अंडर जे प्रोजेक्ट नि बागै एप्लाइ खालामनाय रंगे जे एप्लाइ खालामनाय रंगे 3rd 4 September 2024 from 10:30 AM to 5 PM at Sofet headquarter aikhe road Indranagar Agartala go interview rojangnai maronai afro uje somoyo date the details list of village wise eligible candidate date and time of interview etc have been uploaded at the website brone interview ni details of the candidate ni bumung rok je eligible ngai roni bagai broni website of pura ke roi roja jotone je naine manai broni website hagai http rogai sofet.tripura.gov.hi login khaidi nironi joto je bumung rok te interview bo protongnai bahai rok jotone nugui manai je sofet ni go apply khainai rok bcw ni go post ni go je apply khainai rok full form by inge tabo full ke sala hanke village community worker ro je apply khainai rok nironi document of original tlangai mathangnai ke nirok interview ni khai pro verification ni bagai document original tlangai mathangnai inki phatite nirok broni website pura ke hagai nailadi te taile pinai tebe lok chai ekjon expert computer jana lok chai expert chara jogajog koriben na computer je expert ke rangai tongnai rokungke usamgo khlaimani manai expert chara rokungke contact ta khlaidi given mobile number 878744393335 contact khlaijak contact khlaimani manai je sigang call khlai manai bono usamgo manai ani bagai je right ni call khaigani try khlaidi te dai Phung aikhe ni rok search khaigani je channel tripura jobs sin haike ni rok jotone nugui manai je purana daily ne omhaike update nugui manai tini ron friends ono share khali friends ono maike ne nirok support laidi te pe jamong na samong rok na tugui tonai roni bagaibo omhaike ne nirok samong rok magai manai ge pari te next nalene tini kana update kwbangma tong job vacancy urgently requires sales executive male or female and tailor having minimum 2 years working experience for our retail German store Ellen Soli interested candidate mail their resume to sales executive nigo sala haika bure tailor nigo khlagi manai 2 bosor ni experience sanke khlai manai retailer ma German store ro broni email id go ni biodata pai thogi manai je interest tonai ro 99LAVELSAGT@gmail.com pathok ni resume the next naline vacancy একটি প্রতিষ্ঠিত কনস্ট্রাকশন ফার্মে 3 থেকে 5 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাইট ম্যানেজার প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে নির্ধারণ করা হবে ইচ্ছুক প্রার্থীরা তাদের সিভি এখানে জমা করতে পারবেন কনস্ট্রাকশন ফার্ম কাইসা 3-4 বছরনি যে এক্সপেরিয়েন্স তনাই রকমকে সাইট ম্যানেজার পোস্ট লাগি মানাই বেতন রক প্রবাই সালাইমানি বিসিং থাইনাই যে ইন্টারেস্ট তনাই রকমকে broni CV aiga biodata pathok di broni email id go ab.construction016@gmail.com ni biodata pathok next naline কাজের মহিলা চাই কলকাতার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নিজস্ব ফ্ল্যাটের সর্বক্ষণ থেকে
ঘরোয়া কাজ করার জন্য কাজের মহিলা পরিচারিকা চাই মাঝবয়সী পিছুতানহীন অভিজ্ঞ মহিলা অগ্রগণ্য কলকাতা एयरपोर्ट नि दिगिगो kaisa flat ni go samung khlaijanai burai je boys ko borok rok ke khlai manai or jaga go samung proni borok ni khlainai korproni contact number 9432 685110 aikhe ba 9862618581 o contact khlaidi till next nalinai কর্মী চাই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটি প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টস শপ এর জন্য একজন নির্দিষ্ট কর্মী চাই বেতন আলোচনা ক্রমে kaisa muke je sport ni rirok mahai sport ni rirok phalmani jaga go khela dula ni rirok hai ga bedrock je mahai je sport ni je phamanai bo phalmani jaga go dogano khlaijangnai je interest tongnai rok hingke or jaga contact khlaidi broni mobile number o taitrai din khlaidi je interest tongnai rok dogano ma khlainai broni mobile number 7005169650 o contact khlaidi okay next nalinai staff chai agartala melar mat sthito প্রতিষ্ঠিত মোবাইল শপ এর জন্য নতুন ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ মেল বা ফিমেল চাই আগরতলা মেলার মাঠ দিগিগো kaisa mobile ni dogano samung waise phone khaya ko hai ka ba age roko bo khlaijak hingke chalaya ke ba borebo chalabu khlagi manai borebo khlagi manai o samungo broni mobile number o korang di je khaya ni interest tongnai rok 9366971045 o contact khlaidi hai ke ba 9366546371 o contact khlaidi next কাজের মহিলা চাই বেঙ্গালুরুতে থাকা ত্রিপুরা বাসিন্দা বাঙালি সুতো পরিবারের জন্য সবসময় থেকে খেয়ে পিছুতাহীন ভদ্র মহিলা চাই আসা যাওয়া ফ্রি kaisa বেঙ্গালুরু ত্রিপুরানি borok rok amhai broni bangalini poribaro samung khlaijangnai broni nogo tongjangnai te bro bai chagai nugui amhai ke tongmanai amake broni borok no jaga khlainai je amhai bengaluru tongnai rok ke bro nogo thangani phaiani roni bagi be bro rohona hisabu ke te broni phone number o krangai manai 8974218402 o contact khlaidi hai ka ba 9774301631 o contact khlaijanai je bengaluru tongui tongnai rok amhai ke nok ni samungo khayani hi wasogoi tongnai rok broni bengaluru khlai manai broni bangali amhai poribaro keparite next nalinai required urgently require a motivational speaker and product trainer for a national company phone number kaisa require amhai motivational speaker and product trainer khlainai dog ni bagai company kaisa je mobile ni mobile number o contact lagi mana interview ni bagai de dog ke roja kongot ki pro ni mobile number 7005069522 aikhe ba 8798521970 o contact lagi interview ni date ke 01 September 2024 o contact lagi pro ni time 12 o ngapadi next nai লোক চাই খুচরা ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা পুরানো লোক চাই আগরতলা শহরে প্রাণ কেন্দ্র যোগাযোগ আমহাই বিপিতি দোকানো যে সামং খাইগান ইন্টারেস্ট tongnai rokke khoroksa khlaigi manai broni mobile number korang di 9863124938 hai ke ba 9863340248 o contact khlaidi next vacancy require one staff with degree diploma in tourism for one tour operator organization send your resume with certificate degree diploma amhai tourism go khlaigani amhai one tour operator organization company o kaisa operator ni bagai khlaijanai ni biodata pathogoi manai broni mobile number o 9436134426 o contact lidi okay next instructor একজন মহিলাকে
মোবাইল শেখানোর জন্য একজন ফিমেল ইনস্ট্রাক্টর সত্তর প্রয়োজন खरकसा बुरैनो मोबाइल फोरोंगानि बागै बोरै खरकसा नाजांनाय बर'नि मबाइल नाम्बाराव गोरोंदि 8787546202 आव कन्टेक्ट खालायदि जे हमहाय मोबाइल फोरोंगानि इन्टारेस्ट दंनाय दं नेक्स्ट ভ্যাকেন্সি রেপুটেড কোম্পানি ইনস্টিটিউট এর জন্য একজন এক্সপিরিয়েন্স কম্পিউটার টিচার চাই এবং দেওয়ালে পোস্টার লাগানোর জন্য লোক চাই কম্পিউটার ইনস্টিটিউট সামখাयगानि बागै एक्सपीरियंस कम्पिउटार टीचार खरकसा खालायमानाय ते देवाल हमहाय पोस्टार थेफागानि बागैबो खरकसा नाजांनाय जे खायगानि इन्टारेस्ट दंनाय दायथि गोरोंदि जे दायथि कल खायमानाय बनो सामंगमानाय इनके बर'नि मोबाइल नाम्बार 7006050004 आव कन्टेक्ट खालायदि नेक्स्ट চাকরি ফুড প্রোডাক্ট সেলস মার্কেটিং এর জন্য একজন দক্ষ যুবতী চাই টু হুইলার আবশ্যক স্যালারি আলোচনা ক্রমে ফুড প্রোডাক্ট সেলস মার্কেটিং যে সামখাयगानि ইন্টারেস্ট দंनाय रंके निरक खालायमानाय खरकसा खालायमानाय निरनि आरो बाइक दंगानि नांनाय स्यालारि रक ब्रक बाय सालायमानि बिसिंथिंनाय ब्रनि कन्टेक्ट मोबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालायदि जे इन्टारेस्ट दंनाय रक 9774730390 आव कन्टेक्ट खालायदि हायकबा 9774082677 आव कन्टेक्ट खालायदि नेक्स्ट नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि बुखाक्ति सफायजा कायसा हायकबा धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट कोड जे एप्लाइ खालायनाय र ओके इंटरव्यू नि बागै ओमके कायसा मेमोरेंडम ब्रक साख्लायजा इंटरव्यू बो फोरोंनाय हिंखनाय दिन नि र नि डेट र अर जागा र रजाक जे एप्लाइ खालायनाय र टमाटमा पोस्ट नि हिंखनाय दि डेपुटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल इनके हमहाय ते पोस्ट रग ऑफिस असिस्टेंट ते पियन पोस्ट रग जे एप्लाइ खायनाय र ओके इंटरव्यू नाजांनाय धर्मनगर नि नॉर्थ त्रिपुरा धर्मनगर गनो ओरल इंटरव्यू टाइप टेस्ट नाजांनाय 3 तारिख सेप्टेम्बर 2024 नाजांनाय बनि डिटेल्स नायगानि हिंके बरनि वेबसाइट आव हागैनाय मानाय नॉर्थ tripura.bcode.gov.in हमहायके नायगे बरनि नोटिफिकेशन रबो पूरा नायगे मानाय निरक जे एप्लाइ खालायजा के खालायगिनाय दि निरक हमहाय जाते निरक नि फ्रेंड्स अनबो शेयर खालायदि जे एप्लाइ खालायजाग रक के प्रभु करयाके इंटरव्यू रबो रमागानि बागै निरक एप्लाइ खायफानो हमहायके सिरगियाके एप्लाइ खायफानो निरकनि हमहाय सुगिया खानाय सामंग हायनि बागै निरकनि फ्रेंड्स अबो एप्लाइ खालायजाग के बरनाबो शेयर खायदि प्रभु हमहायके इंटरव्यू रमाना बागै फ्रेंड्स आंनि रंनो साकारनि तेवायसा हायनि मुसुबो उ चैनल बिसिंति निरक जतन नगै माने इंटरव्यू नि बागै निरक हमहाय आलका चैनल रग अंके नगिया फानंगै मा इंटरव्यू नि बागै ओ चैनल अंके डेली अपडेट अंके जतन निरक नगै माने हायनि बागै ने चैनल बाय फ्रन करंगै तंलाय दि भिडियो हमहाय डेली अपडेट सबायकेने निरक नायगानि ट्राई खालायदि एके निरक फ्रेंड्स अनबो शेयर खालायदि जाते हमहाय करयाके निरकबो हमहाय के खालायमाना बागै निरकनि जे रजाक चाकरि रनि जे रजाक रग इंटरव्यू रजाक रग तंफानो निरक हमहाय के एग्जाम रकानाय बागै ते एसएससी नि बखाक्तै सीजीएल नि बखाक्तैबो एडमिट कार्ड नि रक एप्लाइ खालायजाक के डाउनलोड खायगै नालाय ते निरनि एग्जाम 9 तारिख नि सिं सेंजांनाय बके के बादि नेक्स्ट नालायनाय नोटिफिकेशन कायसा नोटिफिकेशन फॉर रिशेड्यूल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 नि बिसिंति लॉ एंट्रेंस रग जे एप्लाइ खायनाय हायगबा एंट्रेंस रनाय रक के रिशेड्यूल डेट लायजै पोस्टपोन अंगै रजाक मानि न तेयसा रिशेड्यूल खायजागला हामपन अंके बनो एंट्रेंस एग्जाम मंगनाय 10 सेप्टेम्बर 2024 अंग सिनाय बनि डेट टाइम हंके 11 ता नि सिमिं 1 ता रग अंगनाय आसनि बिसिंगो और जागा अंगनाय हंके बीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज बीबीएमसी कॉलेज tilla agartala tripura west अंगनाय रिपोर्टिंग टाइम 9:30 निरक मास होगैनाय निरकनि एडमिट कार्ड लांथांदि जे हमहाय एंट्रेंस नि एग्जाम हमहाय रगानि जे एडमिट कार्ड नखामानि बननो डाउनलोड खायगै बनो तलांगै थांदि ते हमहायके ननि जे आईडी कॉपी रक तलांगै एग्जाम रगानि थांलायदि बरनि वेबसाइट हागै पूरा नोटिफिकेशन नायगानि हिंकेबलेनो leeb.tripura.gov.in वेबसाइट सर्च खायगै नायदि हायके बति कायसे बरनि वेबसाइट
highersecondary.education.tripura.gov.in apo nirok search khaike naimanai jesagango nirokni admit card rojak tongmani ageni admit card no cholenai or jaga Kwtal ke haike rogo nirok download khaike bono tilangani hi nangya je ageni bai no cholenai eti next nalinai omoke belai ke nirok je samung nai tugui tongnai roni bagai nangkuk mani omoke kaisa notification tei jotono no share khailidi je samung nai tugui tongnai roni bagai hinke belai no nangkuk mani tirpora go belai bekar kwbangma ngai togo hamai graduation khlaijak ngai bo MA khlaijak ngai bo chakri krei ngai tongo tei haini bagai company rogo je samung khaigan interest tongnai rok hingke nirok joto jaga go haike khalai manai inke bekar khlaiyagai haike nirok choya khe naitugui tonglai di nirok bo samungo kwrangai khlai manai takto government job na nai kre haini bagai je private job no haike cholegai tong ni pari naileni bono amono nirok hangke khnalai di tei ni friends no share kali friends Directorate of Skill Development Government of Tripura Directorate of Skill Development ni bekhak tei ke kaisa najaknai yang tei ke brone khlaijak mani government Tripura government ni bekhak tei ke mone under উদ্যোগের আগামী 3 সেপ্টেম্বর 2024 রোজ মঙ্গলবার রাজ্যের সোনামধ্য বীর বিক্রম মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একটি রোজগার মেলা এই মেলাতে রাজ্যের বিভিন্ন কোম্পানির সমূহ যথা প্রাণ বেরিজ লংথারাই তালকেং এবং দ্য রয় লিগ্যাল কনস্টিটিউয়েন্সি উপস্থিত থাকবে আমাকে যে ব্রনে ওর তংনাই tonga or jaga company rok tongnai hingke pran berich longtharai talking tei the royal legal constituency bohairok or jaga got majangnai ukto melakar interview te অংশগ্রহণ করার জন্য ওই কলেজের ফাইনাল ইয়ার পাস আউট শিক্ষার্থীদের জন্য 10 গতিকার কলেজ ক্যাম্পাসের উপস্থিত থাকতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে মেলাতে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বায়োডাটা নিয়ে আসতে হবে যতন অর জায়গা এপ্লাই খাইদি যে ফাইনাল ইয়ার রগবো এপ্লাই খাইগে মানাই তে পাস আউট ওংজাক রগবো এপ্লাই খাইগে মানাই kaisa mela haike cholenai company go najangnai amge je jotono khalai gani try khaili din rok je samungnai tugui tongnai rokni bagai skill development ni bekhak tei ke amge kaisa offer rojangmani hai mabu aike ba brok advertise nongkhor romani ke government by Tripura government by chalokjak 3 September 2024 মঙ্গলবার ni somoyo মঙ্গলবার ni 12 haike najangnai 3 tarik ni jora 3 tarik September teosen saga 3 tarik September 2024 ni মঙ্গলবার dino haike bir bikram memorial college haike ba BBMC college cholenai inke je interest tongnai rok joton thangai majagai din ni roni biodata tilangai haike সময় ইনকে 10টা নি সিমিং চেংজাংনাই নিরনি বমং রক দাইতে নে টিসা রলাইদি হাইকে ইন্টারভিউ রলাইদি ইনকে কোম্পানি যে और জায়গা কমা রজানি গো নিরক বক লাগি মানে ইনকে পাটিতে নেক্সট নালিনাই ইন্টারভিউ রক তো और জায়গা নে সরয় রজা কলেজ রক और জায়গা নে ইন্টারভিউ রক মারনাই ইনকে পাটিতে নেক্সট নালিনাই জব ভ্যাকেন্সি PGT Mathematics Essential Qualification MSc Mathematics with 50% marks and B.Ed. Post number of posts inke khoroksa PGT amhai Master Mathematics ni go je teacher ngani hi wasugoi tongnai rongke nani qualification MSc Mathematics 50% te B.Ed tongani nangnai haike amhai teacher go khlagi manai they submit the resume with application written in hand to the school office
Vivekananda Sishu Niketan Vishalgor Sipahijala Tripura. Nirokni resume haikaba biodata pathogani ke broni school thangai maronai Vivekananda Sishu Niketan Vishalgor Sipahijala Tripura o thangai. 11ta ni siming 2ta ni bisingo thangai maronai 7 ni bisingo nirok tag advertisement nokharmani 7 ni bisingo nokhamani go ne thangai roidi leria kare daitine nirok thangai roike chanai haikene nirok dati doi magani bu engnai broni mobile number o contact khlaidi 9436951617 no contact khlaidi boni bumung tabo haikaba secretary omono songsanai Rajeshur Chaudhary secretary pokaisa tei Vivekananda Educational Educational Welfare Society Vishalgor Sipahijala Tripura secretary boni bumung Rajeshur Chaudhary je amahai BJT course komahai teacher khlaine hinge nro contact khlaidi titini na update aseng nang sinai nro channel wise phone karangai tonglai tini ro friends ono share khailai di nro komahai kene daily na update manai Phung aikhe ne search khaidi je jati doi samang khaiga ni hiwa sogoi tonai rongke nro komahai kene contact number contact khlaidi tei borok bai nro dati dai contact khlaima kese samango manai kya aseng nang sinai tini na update jotono na Hambai.